अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। बात करेंगे कैंसर बुर्ज सरतान के हवाले से। ये जो टाइम पीरियड दिसंबर जाते जाते आप लोगों को कैंसेरियन को देने जा रहा है, ये आप लोगों का कैसा रहेगा, सितारों की पोजीशन इस वक्त कैसी है आप लोगों के लिए, इस हवाले से कैंसेरियन के साथ तफसील से डिस्कस करते हैं। उससे पहले मेरी चैनल पर नए नाजरीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। ये जो टाइम पीरियड आप लोगों को कैंसेरियन बुर्ज सरतान को मिलने जा रहा है, ये आखिरी डेज जो दिसंबर 2025 के रह गए हैं, जाते जाते ये साल कैंसेरियन को इनके रिश्तों को मजबूत करता हुआ जा रहा है। ये जो टाइम पीरियड है आपने इसमें तवाज़न कायम करना है, बैलेंस कायम करना है और ये मौका आप लोगों को दोबारा से मिलने जा रहा है। अगर इस टाइम पीरियड में आप अपनी लाइफ में बैलेंस कायम कर लेते हैं तो आपके रिश्ते इतने मज़बूत हो जाएंगे कि आपके रिश्ते इससे पहले कभी माजी में मज़बूत नहीं हुए थे। आप ख़ुद को दूसरों के साथ मामलात में ज़्यादा संजीदा और वाज़िया ज़िम्मेदार महसूस कर सकेंगे। इस टाइम पीरियड में आपके जो जज्बात हैं, आपकी जो सोच है वो उभर कर सामने आएगी, जिससे फ़ैसले ज़्यादा आप लोगों के पुख्ता हो जाएंगे। आप संजीदा फ़ैसले करते हुए नज़र आएंगे, पुख्ता फ़ैसले करते हुए नज़र आएंगे। इस टाइम पीरियड में सूरज कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी में दाखिल होगा, जिसकी वजह से इसके जो असरात होंगे वो आपके ताल्लुकात, आपकी शराकत दारियों पर होंगे। ये टाइम पीरियड जो आर्जी रिश्ते हैं कैंसर बुर्ज सरतान की ज़िंदगी में, वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे और जो मुस्तकिल रिश्ते हैं जो आपके साथ सिंसियर हैं वो आपकी ज़िंदगी में रहने वाले हैं। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कैंसेरियन बुर्ज सरतान के लिए। आपने अगर अपने ज़हनी सुकून को बरकरार रखना है तो आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड जो आप लोगों को मिला है बहुत ज़रूरी है कि आप उन रिश्तों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें जिन्होंने माजी में आपको बहुत दुख पहुंचाए हैं, बहुत नुकसान पहुंचाया है और आपकी जो ज़हनी सेहत ख़राब हुई है, डिस्टर्ब हुई है, और उन रिश्तों को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। और मुस्तकबिल में आपके लिए जो अच्छे रिश्ते हैं, जिन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, जिनसे आपको फ़ायदे हुए हैं, जिन रिश्तों ने आपका हर मुश्किल में साथ दिया है, उन रिश्तों को आप अपने साथ लेकर चलें तो आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा होगा फ़ैसले करने के हवाले से। ये टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड में वीनस और सैटर्न आपस में जो तरबीब बनाएंगे उसका काम आपकी सेहत पर होगा। सेहत से जुड़े जो आपके तमाम रुकावटें, दबाव, आपका ज़हनी दबाव था वो कम होता हुआ नज़र आएगा। वीनस और सैटर्न जब भी एक साथ होते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारियों में तो इजाफ़ा होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपके लिए बहुत सी आसानियाँ भी होती हैं। आपका ज़िम्मेदारियों का बोझ तो इस टाइम पे बढ़ता हुआ नज़र आएगा, लेकिन आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा भी साबित होगा। जुपिटर अपने करियर और समाजी मकाम में अपनी अहमियत के हवाले से आप लोगों के जो अंदरूनी ख़दशात हैं उसको भी नुमायाँ कर सकता है। इस टाइम पीरियड में आपको ये एहसास होगा कि आप ख़ुद को ज़रूरत से ज़्यादा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड में आपकी बेचैनी जो है बढ़ सकती है, मगर इसके ज़रिए आपका कॉन्फिडेंस जो है उसमें इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए एक ऐसा रास्ता खुल सकता है जो आपके कॉन्फिडेंस में इजाफ़ा करता हुआ नज़र आएगा। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी में जुपिटर के जो असरात होंगे वो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। सैटर्न के साज़गार असरात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे होंगे, जो आपकी गुफ्तगू के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। आप बातचीत के ज़रिए अपनी बात मनवा सकते हैं, बातचीत के ज़रिए अपने जो काम हैं, जो अहदाफ हैं वो मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आप जज्बाती रद्द अमल देने के बजाय तहम्मुल और समझदारी से काम लेंगे तो आप लोगों के लिए, कैंसेरियन के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा होगा। उसके बाद चांद की और नेपच्यून सैटर्न की आपस में जो मिलाप होने जा रहा है, इसमें आप लोगों के लिए ये भी मददगार साबित होगा। अगर आप कई महीनों से उलझनों और गलत फहमियों का शिकार थे तो अब आप इन चीज़ों से बाहर निकल आएंगे। आप दूसरों की बात भी सुनेंगे और उनको बेहतर अंदाज में रखने के काबिल भी हो सकेंगे।
برج دلو میں پلوٹو کے ساتھ جو ملاپ ہوگا چاند کا، نیو چاند جو کہ اس وقت طلوع ہو گیا ہے رجب کا، تو اس کے ساتھ ساتھ برج دلو میں پلوٹو کا جو مقابلہ ہوگا یہ آپ کے کانفیڈنس، آپ کے مالی معاملات جو ہیں اس میں بہتری لے کر آئے گا۔ بہت سے انکشافات چونکا دینے والے ہوں گے آپ کی زندگی میں۔ سڈنلی آپ کو گین بھی ہو سکتا ہے، سڈنلی آپ کو لاس بھی ہو سکتا ہے، لیکن مالی لحاظ سے یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کا اچھا ہے۔ اگر آپ نے سوچ سمجھ کر اخراجات کیے تو آپ لوگوں کے لیے یہ ٹائم پیریڈ اچھا ہوگا، مگر طویل مدت میں آپ کے جو تعلقات ہیں اس میں آپ لوگوں نے مضبوط بنانے کے لیے یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ برج سرطان والوں کو یہ سیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ کس طرح اپنے جذباتی جو معاملات ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اپنے ذمہ داریوں کو کیسے قبول کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے خود کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کو یہ تمام چیزیں سکھاتا ہوا نظر آئے گا۔ کریئر کے حوالے سے برج سرطان کے بات کریں تو کریئر کے میدان میں آپ کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں آپ تھوڑا سا دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کے لیے مثبت ہے، بہترین دن آپ لوگوں کو ملنے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے سامنے ایک کیلنڈر رکھیں اور اپنے کاموں کو ایک ترتیب بنا کر ایک خاکہ تیار کریں کہ میں نے اس ڈیز میں یہ کام کرنے ہیں، تو ہی آپ اپنی جو روٹین کے ساتھ اپنے کاموں کو کریں گے، آپ ایک پلان کے ساتھ کریں گے تو آپ لوگوں کے جو ذہنی دباؤ ہے وہ بھی کم ہوگا اور آپ کے کاموں میں آپ کو آسانی آتی ہوئی نظر آئے گی۔ جو ویڈیو کانفرنس یا آن لائن میٹنگز کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ٹائم پیریڈ بہت اچھا ہے۔ آن لائن ٹریڈنگ کرنے والے، آن لائن کام کرنے والے، ان لوگوں کے لیے یہ ٹائم پیریڈ بہت اچھا ہے۔ آن لائن بہت پیسہ کماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مستقبل کے فیصلے ان کے لیے آسان ہو جائیں گے، خوشگوار ٹائم پیریڈ دیکھیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کیجئے، آپ لوگوں کے کلائنٹس بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کوئی ایسی میل آپ لوگوں کو مل سکتی ہے جو آپ کا دل خوش کر سکتی ہے، آپ کا کام کا دباؤ کم کر سکتی ہے، آپ کی خوشی میں اضافہ کر سکتی ہے۔ پیشہ ورانہ زندگی میں آپ لوگوں کے لیے بہت سے سہارے آپ لوگوں کو ملنے جا رہے ہیں، بہت سی چیزیں آپ لوگوں کے لیے بدل جائیں گی، اچانک سے آپ لوگ مشکل سے نکل جائیں گے، کچھ معاملات آپ لوگوں کے آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ جتنا آپ سوچ رہے تھے چیزوں کو اتنا آپ کی زندگی میں کچھ بھی پریشان کن نہیں ہوگا، اور آپ کی یہ جو سوچیں ہیں یہ فطرتی ہیں۔ اگر آپ سوچنا چھوڑ دیں، اوور تھنکنگ کرنا چھوڑ دیں تو آپ کے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں۔ ہر مسئلہ خود حل کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے، کسی مرحلے پہ پیچھے ہٹ جانا یا کسی کو ذمہ داری سونپ دینا، محض چھوڑ دینا حیرت انگیز نتائج نہیں دیتا۔ جب آپ کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں تو حالات آپ لوگوں کے لیے، کینسیرین کے لیے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ اپنے مسئلوں کو خود ہی سلجھا لیں گے تو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے۔ دانش مندی کے ساتھ چلیں گے، آپ کا کانفیڈنس بحال ہوگا، آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اپنے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کریں کینسر برج سرطان والے، کیونکہ آپ کے ذائچے میں کانفیڈنس کی بہت کمی رہتی ہے، آپ چیزوں کو بہت زیادہ سوچتے ہیں۔ کینسیرین نے مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کر یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کیا آپ چیزوں کو بہت زیادہ سوچتے ہیں، اپنے اوپر حاوی کرتے ہیں، اور آپ لوگ جو ہیں اپنی چیزوں کو سوچ سوچ کر پریشان ہوتے ہیں اور ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں؟ مالی معاملات آپ لوگوں کے جیسے کہ میں نے بتایا بہتر ہونے جا رہے ہیں، سوچ سمجھ کر آپ لوگوں نے خرچے کرنے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے یہ ٹائم پیریڈ سیونگ کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے۔ تعلقات کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے، جو رشتے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ کے ذہنی دباؤ کے لیے اچھے نہیں ہیں، ان کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ بہت اچھا ہے، فیصلہ کرنے کے حوالے سے آپ خود کو مضبوط کر سکیں گے۔ آپ لوگوں کے جو سنگل کینسیرین ہیں ان کے حوالے سے بات کریں تو اگر آپ اپنے جذبے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے دل میں کوئی بات ہے اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم پیریڈ بہتر ہے، آپ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، آپ کے حق میں بہتر ہوگا، آپ کے خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی، آپ اپنے اندر ایک کشش، ایک خوبصورتی محسوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔
ताल्लुकात में मजबूती देखेंगे और आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा होगा सिंगल कैंसेरियन के लिए। अगर आप कदम उठाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों के लिए ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में किसी साथी को मुंसलिक करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए कैंसेरियन के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। ये आप लोगों की प्रेडिक्शन थी कैंसेरियन बुर्ज शैतान की, जो दिसंबर जाते जाते आप लोगों को सियारों की पोजीशन दे रही है, सियारों के नज़रात दे रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कैंसेरियन बुर्ज शैतान को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे जो नए नाजरीन हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हों वो आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। जो लोग साल 2026 का जायचा बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप मुझसे वहां जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा के अपना जायचा बनवा सकते हैं। ये पेड सर्विस है। आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।